joro ribi kawacu bafaga baziruka imana yabaremye mbega gahinda mbega umubabaro wajorowe ntituza kwibagirwa twabuze abana bari bafite akazoza tubura ababyeyi cyari icyizere cyacu ariko byabisigarira byabo nibyo bisigasiye imurenge none. We cry for justice for our beloved Banyamulenge. Mwaramutse mbere na mbere mbanje kubampore abateraniye ahangaha mwese mukomere uko mutubona hano twateguye umuvugo mu ndimi zitatu zitandukanye tuza gutangira n'ururimi rwacu rw'ikinyamurenge hanyuma dukurikiza ururimi rw'igifaransa mu nyuma turaza gusorezwa ururimi rw'icyongereza. Rero twibuka abacu dukomera uza kutuvugira ururimi rw'ikinyamurenge indutira bose Jolie uza gukurikiraho ururimi rw'igifaransa ni Kampoze Samuel tuza gusorezwa na Nyagiciro Aline. Samurakoze. Kuturema turabanyamurenge bazayibaze kwibuka ku nshuro ya 200 nta butabera nta no guhana. Mbaga muri aha ndabaramukije mwese mumfashe twibuke mumfashe twibuke mumfashe twibuke. Ndibuka hahise amarira twarize kubwo kubura abacu twakundaga badusize tukibakunze. Turibuka ijoro ryanze guca ubwishozi ryari ryibasiwe n'abashaka kurica barica batishisha. Munyamurenge ndenganyirizwa iki umunyamurenge ndazira iki. Si iryo joro gusa ndibuka 64 Munyamurenge yicwa Kirumba na Kabera ntibyarekeraho 96 Munyamurenge ahigwa Bukware. Ati cyo ndashaka kumva cyo ndashaka kubona no Munyamurenge. Munyamurenge ndenganyirizwa iki Munyamurenge ndazira iki. Nyakibaye myinshi turengana tubura abacu ndetse tubura n'ibyacu tudafite uwo turenganura cakora n'ubu ntibiretse dupfira mu nzu tugapfira mu nzuri tukicirwa ku muhanda ndetse no kutujya bakatujya. Munyamurenge ndarenganyirizwa iki Munyamurenge ndazira iki. Ndibuka itariki 13 z'ukwezi k'umunani 2004 mu Gatumba bw'abacu bari bavuye mu gitaramo bajyama nk'uko abandi bari bajyamye biteguye igitondo ciza cyo kwizuba rirasa tiharasa izuba haraswa amasasu asandaza abacu bakwira imishari. Munyamurenge ndazira iki Munyamurenge ndenganyirizwa iki. Hatembaga imivu y'amarira hatembaga imivu y'amaraso by'inzira karengane bazira uko baremwe. Imiborogo n'icuraburindi nibyo byari byuzuye umwana w'umuntu. Highway uwo munsi haba icuraburindi incuke zicura umwijima haba ikiborogo kidasanzwe incuke z'incika cumu zibura gicecekesha amahanga birebera. Munyamurenge ndenganyirizwa iki
munyamurenge ndazira iki. Ico gitondo sinzocibagirwa ubwo abacu bari bacumbikiwe na ONU baciwe amajosi bakacibwa nta bicumuro bafite. Ivyo iyo mvyibutse bintera agahinda, umutima wanje nkumva wuzuye umubabaro. Munyamurenge ndenganyirizwa iki, munyamurenge ndazira iki. Ndibuka abo nakundaga, ndibuka abo twasangiye, ndibuka abo twataramanye, ndibuka abo twakinye, ndibuka abo twasuhuranye. Icompa abacuze uwo mugambi wo kwica inzirakarengane babacire urubanza, maze babacire urubanza rubabereye. Ahari umunyamurenge yatuza agatura ahatuje, batahwi naje mpawe iteka, naje mpawe ijambo. Munyamurenge ndenganyirizwa iki, umunyamurenge ndazira iki. Ndibuka kandi gasore twakundaga wavuzaga inanga neza, n'ubu turacayitamba, abawe turakwibuka. Turibuka. Ndibuka Pasiteri Minyati, ndibuka Pasiteri Rutekereza, ndibuka Muhizi n'umuryango wiwe, ndibuka Muririmbyi Mushambaro, ndibuka Nyabitanga, ndibuka Igiraneza. Iteka tuzahora tubibuka. Hari umunsi azashira amarira n'amaraso, hari igitondo rizarasa. Harya ngo umutima usobetse amagambo ntusobanura, harya ngo umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo. Ndabaza amahanga, ndabaza igihugu catubyaye, ndabaza umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ese abantu bicwa bazira uko baremwe byitwa iki? Ese iyo abantu barenganwa n'uwo kabarenganuye byitwa iki? Umunyamurenge ndarenganyirizwa iki, umunyamurenge ndazira iki. Munyamurenge ntuheranwe n'agahinda, nubwo amahanga tureba ntaturenganure. Reka mbabwire bwoko bwacu, nimumfashe dusenyere ku mugozi umwe, duhuza imbaraga n'ubwenge, urukundo n'urumwe bari byo bituranga. Rubyiruko rwacu nimwe mbaraga zacu, nimuhaguruke mushaka ubwenge, dore ko ubwenge burahurwa. Mana umurengezi urenganura abarengana, izabana natwe turenganura n'uwo amahanga yaceceka. Yari umusizi usize usiga bagasigara basiganuza, dutira bose jori. Bonjour à tous. Commémoration du génocide perpétré contre les Banyamulenge en 2004 à Gatumba. Pas de justice ni de jugement aux auteurs de ces génocides. Poème. Banyamulenge, pourquoi suis-je génocidé? Pourquoi suis-je discriminé? Marginalisé. Souvenons-nous les massacres de Banyamulenge en 1964, des villages incendiés, Kisumba, Gatongo. Souvenez-nous la population Banyamulenge génocidée en 1964 en divers lieux, Kabera Bzura, habitants des villages Bivumu, Magaja Bibogobogo. Souvenez-nous en 1998, tout Munyamulenge était devenu la proie à la chasse afin de l'exterminer. Plusieurs années passées, les Banyamulenge étaient marginalisés, perdant leurs biens et perdant les leurs. Munyamulenge, pourquoi suis-je génocidé? Pourquoi suis-je discriminé? Souvenons-nous, le 13 août 2004 à Gatumba, quand les nôtres étaient endormis, attendant que le soleil se lève, par contre se leva la Kalachnikov que le soleil. Des flammes de feu calcinèrent, les humains furent horriblement génocidés en laps d'État. Comme ils désiraient nous exterminer,
Ils atteignirent leurs objectifs. Munyamulenge, pourquoi suis-je génocidé? Pourquoi suis-je discriminé? Cette journée fut obscurcie, les rescapés firent éperdus, éclatèrent des lamentations. Des enfants survivants manquèrent de consolation. Cette nuit, je ne l'oublierai quand les nôtres qui étaient hébergés et protégés par l'ONU furent coupés de têtes sans motif fondé. Regrettant leur nature anthropologique, dont ils ne se sont pas créés, et même d'être Banyamulenge. Cette journée, nous avions manqué de notre que nous aimons, dont nous cohabitions ensemble, dont nous prions ensemble, dont nous partagions la vie, dont nous allions ensemble en transhumance avec nos bétails. Nous pensons languissant à eux, ça nous incite à la nostalgie. Nous nous souvenons de Shoni qui était super guitariste. Nous nous souvenons de Gassore qui était super pianiste. Nous nous souvenons de Mignati qui était pasteur. Nous nous souvenons de Tekereza qui était berger d'église. Nous nous souvenons de Gassossi. Nous nous souvenons de Mushambaro qui était chanteur. Nous nous souvenons de Graneza. Nous nous souvenons de Nyabitanga qui était chanteuse. Le temps me manquerait si je citais tous ceux qui nous ont laissés. Nous souhaiterions que les auteurs de ces génocides seraient traduits en justice et jugés pour qu'ils subissent les pénalités dont ils méritent. Que les âmes de ceux qui nous ont laissés reposent en paix. Nous leur souhaitons la résurrection des saints au dernier jour. Nous ne les oublierons jamais. Qui fait que les auteurs de ces criminalités soient jugés et subissent les pénalités requises. Munyamulenge, ne sois pas emporté par la tristesse ni tombé sans te tenir debout. Vu que nous, nations des mers silencieux, sont jugés notre cause. Nous avons notre Dieu de Mulenge, le juge impartial. Soyons unis, unissons notre force. Par la force d'Internet, construisons les Banyamulenge. C'est Campos Samuela. Merci. Good afternoon, everyone. Commemorating genocide against Banyamulenge in Gatumba, 2004, 20 years without justice or any punishment for those responsible of the evil deeds. Poem. Gatumba, Gatumba, Gatumba. Why us Banyamulenge? Why the injustice for our people Banyamulenge? Let's remember in 1964, where Munyamulenge was being executed in Kawera and Kirambi. Never ended there. In 1998, Banyamulenge became like prey in the whole country with nowhere else to go. Generations and generations, with us being injustice, being exterminated, and being taken us out of our properties. What have I seen at Munyamulenge? I remember 13th of August 2004 in Gatumba, when my people were sleeping at night, hoping for a beautiful sunshine to blind. Instead of the sunshine to blind, gunfires light up that night, burned my people alive. I lost of them in one night. Their wishes were for us to be extincted and to be forgotten on this earth. 165 people who died in total, 106
who got injured or wounded, for our not only in the past days. Till now, my people are still killed. Why me? What have I committed to deserve this? That darkest night for our people, tears of soul all around. Babies left as orphans. Oh, what a night of my people. The day we lost our own that we loved, shared living with. Our prayer partner, people that we shared everything. We still think about you as days and days goes by. We miss you forever. I remember Sean, our guitar prayer. I remember Gasore, we loved, who played the harp that we still dance till today in our gatherings. I remember Pastor Rutekereza. I remember Pastor Minyati. I remember Gasosi. I remember Mshambaro. I remember Giraneza. I remember Nyabitanga, who was the best singer. You will never be forgotten. Who should I cry for? I ask the nations. I ask our mother country. I ask the United National Organizations. When a human is being killed just because of the way he is created, what is it called? Where is the human right? Why can't we just get justice? Why can't we just get justice? Munyamurenge, do not let the pain and the sorrow take over your life. Our victory is in us. We are the hope of our community. I'm not talking about building our country, but I'm talking about building ourselves in different domains. Let's unite and tie together, work together, my fellow youth that's still capable. Get the knowledge, enlighten ourselves with God, Imana Imurenge. Righteous God, who give a fair trial, we can restore Munyamurenge again. It's your artist, Munyamurenge woman, Nyagichiro Ali. Thank you so much. So thank you.